এটা হচ্ছে মটন চর্বি ভাই চর্বিটা গব্বালিয়া টেस्ट पूरा मटन मिलटा 200 टका आउ दि तीन आइटम भी ता संगे दिया जिवो ଆଉ କେତେଟା ଆଇଟମ ମିଳିଛି ଦେଖ ଖାଲି 200 ଟଙ୍କାରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ 200 ଟଙ୍କାରେ ପେଟ ଫୁଲ ଖାଇବା ଏଠି କେତେ ବର୍ଷର ହୋଟେଲ ଏଠି ए होटल 40 वर्ष होला 40 ବର୍ଷର ହୋଟେଲ हां ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାଫ ଚିକେନ ପ୍ଲେଟ ର ଯୋଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି छतु आइटम अछि पनीर आइटम अछि सागो अछि मिक्स वेज अछि घाटिया अछि छेचड़ा अछि डाल फ्राई अछि ଖାଇବା ସ୍ୱାଦ ଯେ ଭଳିଆ ଆଇଟମ ବି ସେଇ ଭଳିଆ ଏତେ କମ ପ୍ରାଇସ ରେ ପ୍ରାଇସ ରେ ଏତେ ଭଲ ଖାଇବା ପୁଣି ହଁ। ପୁଣି ଘରେ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ। तो हाय हेलो नमस्ते केमती अच्छे समस्ते आशा करथिबे आपण माने बहुत भलो थिबे तो सांग माने मु एबे अछि राजगोविंदपुर मु एबे आसी पहुंची छि ई होछि छक एपट को जाईछि बारीपदा जीवा पई जो रास्ता आ एपट को जाईछि बालेश्वर जलेश्वर आ एपट देखि दीघा भी जाई परिबे आ एठी देखि परथिबे लेखा आइछि बोर्ड रे राजगोविंदपुर सो आगरे गोटे होटल गोटे अछि जहा कि एठी खाइबा सब मिले बहुत टेस्टी आ बहुत रिसर्च कला परे जाई कि से होटल मु पाइली जे एठाकार फेमस होटल आउ निजे मालिक ही बनाती सो बहुत इंटरेस्टिंग आउ देखि पारथिबे होटल एई जगह ही अछि सो आमे भितर को जिबा आउ आज एठाकार फूड सब आमे खाइबा आउ आपन मन को एक्सपीरियंस जणीबा केमती कोन एठी टेस्ट तो चलंतु आउ भितरे भाई माने बसी खाउचंती मौसा होचंती निजे मालिक ये होटल रो मौसा कोन तो केते वर्ष रो होटल एठी ए होटल 40 वर्ष होला 40 वर्ष रो होटल हां आउ आपन निजे ही रांधंती निजे कोन कोन एठी रांधंती आपन रोसई तो सब रक आइटम हुए आपनकर एटा देखो बॉयलर आज्ञा देसी ए बॉयलर चिकन हैला आज्ञा एटा हला मटन एटा एटा हला माछो एटा हला आपनकर देसी चिकन एटा हला माछो भजा आपनकर छतु आइटम अछि छतु आइटम अछि पनीर आइटम अछि सागो अछि मिक्स वेज अछि घाटिया अछि छेचड़ा अछि डाल फ्राई अछि एमती का आइटम केते टका मिल अछि एबे मटन मिलटा 200 टका मटन मिल 200 200 टका अच्छा बॉयलर चिकन मिलटा हला 100 टका 100 टका रे 100 टका केते पीस देबे आपण गुटे नुको मिल खाइ परियो अच्छा आराम से खाइबे हां आराम से खाइ सेमती काउंट नहीं ना 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 सेमती से आराम से खाइ परियो 100 टका मिल लो अच्छा अच्छा आउ दि तीन आइटम भी ता संगे दिया जिवो अच्छा खाली चिकन नुहे दि तीन आइटम भी दिया जिवो फिर भी मिनिमम केते पीस आपण को 5 पीस 5 पीस 100 टका रे 5 पीस और दी तीनटा जो साइड आइटम रहइबो कोन रहइबो सब साइड आइटम आपण को रहइबो टिके छेचड़ा रहइबो अच्छा छेचड़ा माने माछ छेचड़ा हां माछ छेचड़ा टे रहइबो टिके चिप्स रहइबो आज्ञा खोटा टिके रहइबो सालाड डारी भी रहे सालाड टिके रहइबो एमती का और राइस सफिशिएंट रहे ओ एटा तो बॉयलर चिकन हे गला बॉयलर चिकन आउ देसी चिकन रो केमती कोन प्राइस मिलता देसी चिकन मिलता हला आपण को 150 टका 150 टका 150 टका आज्ञा देसी चिकन मिलता ओरिजिनल देसी ओरिजिनल ओरिजिनल देसी माने ये आपण को ना 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 ये लेयर पेर व्हाट लेकर नुहे ये ओरिजिनल देसी कुकुड़ा तो बुझिले केते पीस कोन दउछंती एथिरो भी 7 पीस दिया जिवो 7 पीस हां 7 पीस दिया जिवो 100 150 टका मिलता अच्छा ता सहित भी सेही साइड आइटम से तो साइड आइटम सब दिया जिवो हां सालाड खटा हां खटा माने कोन खटा खटा आपण को के दिन ओ खटा हेतिबो के दिन आपण को माने आचार हेतिबो किंतु खटा आइटम ता कंपलसरी हां लेबू अछि प्याज अछि लंका अछि आ मटन जो 200 टका कहिले मटन रे केते कोन पीस दउछंती मटन पीस ता आपण को 8 पीस आ 8 पीस 8 पीस को 200 टका 8 पीस ये जो मटन पहाड़िया मटन ना कोन ना मटन ना ना अब देसी मटन हां कोठु आनंती सब एइठी बा हमर मारा लोकल मारा लोकल मार्केट अच्छा आ माछो जो माछो पीस ता आगे आपनकर 80 टका मिलटा माछो पूरा साइज पीस आपण आ तीनटा चारटा आइटम अछि ता संगर चारटा आइटम माने ये माछो मिल 80 टका 80 टका 80 टका रो स्टार्टिंग 200 टका जाय 200 टका छतु मिलटा आपनकर 100 टका 100 टका पनीर मिलला 120 टका अच्छा अच्छा किंतु साइड आइटम सही सही आसे हां दिया जिवो ए सागो फागो भी दिया जिवो ना या देर को आइटम अछि चलची एबे कोसा कोसी आ सब दिन एटी फ्रेश मिले हां फ्रेश आइटम आइटम सब फ्रेश आ केते बेले आपनकर रेडी हे जाई सब खाइबा सब आपनकर 11:30 रु 12टा भितर सब रेडी प्रति दिन चिकन मटन सब चिकन मटन टा प्राय गुरुवार मिले नहीं गुरुवार मिलेनी बंद गुरुवार बंद सोमवार टा मिले नहीं आ सब दिन मिले आ माछटा सब दिन माछटा के सब दिन ଯେତେବେଳେ ମଉସା ଆପଣଙ୍କର ହୋଟେଲ ଓପନିଂ ହେଇଥିଲା
ସେତେବେଳେ ମିଲ୍ କେତେ କଣ ଥିଲା? ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା 60 ପଇସା ମିଲ୍। 60 ପଇସା? ହୁଁ 60 ପଇସାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ? 60 ପଇସାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ। 60 ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧା ମିଲ୍। ଆଉ ଚିକେନ ମିଲ୍ ଟା? ଚିକେନ ମିଲ୍ ହେଲା ଟଙ୍କେ 4 ଆଣା। ଟଙ୍କେ 4 ଅଣା? ମାଛ ମିଲ୍ ଟା ହେଲା 12 ଆଣା। 12 ଅଣା? ହଁ ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା? ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା। ସେତେ ଦିନ ହୋଟେଲ ହେଇଛି। ଇଏ ହେଲା ପୁଅ, ସିଏ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ପୁଅ, ଆପଣଙ୍କର ବଡ ପୁଅ? ସିଏ ବଡ ପୁଅ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ସିଏ ହେଲା ସାନ ପୁଅ। ଏଇ ବୁଝାବୁଝି કરે ସବୁ। ତ ବଡ ଭାଇ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି? ଇଏ ବଡ ପୁଅ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରେ। ଏଇ ପଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଇଟମ ସବୁ ରେଡି କରି ରଖିଛନ୍ତି ଭାଇ। ଏପଟରେ ଅଛି ମସରୁମ, ପନିର, ଭଜା ଆଇଟମ ସବୁ ଅଛି, ଖଟା ଅଛି, ଆଉ ଏପଟରେ ସାଲଡ ବି ରେଡି, ଏପଟରେ ଚିପ୍ସ ଅଛି ଫ୍ରାଏ କରି, ଏପଟରେ ଶାଗ ଏରି ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ସାଧା ମିଲ୍ ଟା କେତେ କଣ ନଉଛନ୍ତି? ପ୍ଲେନ୍ ଟା 60 ଟଙ୍କା, ପନିର 120, ମାନେ 60 ଟଙ୍କାରେ ନିରାମିଷ ମିଲ୍ କଣ କଣ ରୁହେ? ଭାତ, ଶାଗ, ହଁ କୋଲା ଚିପ୍ସ, ଆଚ୍ଛା ସାଲାଡ, ଖଟା, ଏଟା ସାଧା ମିଲ୍ ଟା। ୟା ସହିତ ଏତିକ? ଡାଲି ଏଇଟା 60 ଟଙ୍କା ମିଲ୍ ଟା? ନା ଅଛି ଆହୁରି ଅଛି? ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 60 ଟଙ୍କା ମିଲ୍ ଟା ଯୋଉ କେତେ କଣ ଦଉଛନ୍ତି ଭାଇ? ଏଇଟା କଣ? ସାଧା ଘଣ୍ଟଟା। ଏଇଟା ସାଧା ଘଣ୍ଟ। ଏ ସହିତ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପନିର ପ୍ଲେଟ୍ କି ମସରୁମ ପ୍ଲେଟ୍ ଅର୍ଡର କରିବେ ତ କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ସେଇଟା? ପନିରଟା 120, ମସରୁମଟା 100। ସେକେଣ୍ଡ ସାଟର୍ଡେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେଲା, ଆଜ୍ଞା, କମ ଆଇଟମ କରାଯାଏ ବୁଝିଲେ। ନହେଲେ ଆହୁରି ଆଇଟମ ହୁଏ? ଆହୁରି ଆଇଟମ ମଟନ ମିଲ୍ ରେ କଣ କଣ ରହୁଛି? ମଟନ ମିଲ୍ ରେ କୋଲା ଚିପ୍ସ ରହିବ, ଦରକାର ସାଲାଡ ରହିବ, ଏଟା ଶାଗ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା ଏତିକି ସାଇଡ ଆଇଟମ? ଆଉ ମଟନ ଟା ରହିବ? ମଟନ ରହିବ, ଡାଲି ରହିବ। ଯଦି ଡାଲି ଜଣେ ଖାଇବନି, ଡାଲି ବଦଳରେ କିଛି ହେଇପାରିବ? ସେଟା ନେଇପାରିବ। ମାଛ ଘଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଲି ଯଦି ନ ନେବେ ମାଛ ଘଣ୍ଟ ବି ଏଠି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରୁଛି। ଏଟା ମଟନ ଟା। ଆଜ୍ଞା କଷାଟା ପୁରା ହେଲା। ହଁ ଲାଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ସରିଲାଣି ହେଲା କି ଟିକେ ଗଲା ମଟନ ଟା। ଆମର ମିଲ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଆମେ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ। ମଟନ ଆଉ ଚିକେନ ଆମେ ଅର୍ଡର କରିଛୁ, ଦିଟା ମିଲ୍। ଆଗରେ ମୋ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ମତେ ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ପାମ୍ପଡ଼, ଭଜା, ଦହି ସାଲଡ, ଅଚାର, ଆଉ ପୁରା ମଟନ ଏଠି ତରକାରୀ ଯୋଉ ପୁରା କଷା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଟନ କଷା, ଝୋଳ ନୁହେଁ ତ ଏଠି କଷା ପାଇବେ। ଆଉ ଭାଇ 200 ଟଙ୍କାରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ, ଶାଗ ବି ମିଳୁଛି, ଆଉ ରାଇସ୍ ତ ଭାଇ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି। ମାଛ ଦେଇକି କଖାରୁ ଘାଣ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଚିକେନ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆଉ ପିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ। ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ମଟନ ଖାଇବା। ମଟନ ଖାଇବା କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଟେଷ୍ଟ। ପୁରା ତ କଷା ହେଇଛି, ପିସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ପୁରା ସଫ୍ଟ ଅଛି, ହାତରେ ସଫ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ନରମ। ହାଲକା ଟିକେ ସ୍ପାଇସି ଅଛି, ଆଉ ଗ୍ରେଭି ପୁରା ତ ଟାଇଟ୍। ଆରାମସେ ଗ୍ରେଭି ଗୁଳେଇ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବ। ଆଉ ଯୋଉ ମଟନ ଟା ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଚିକେନ ପିସ୍ ବି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ଏତେ ବହଳିଆ, ମାନେ ପୁରା ଟାଇଟ୍। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠି ବି ମିଳିବନି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ମିଳିବନି। ବାକି ଟେଷ୍ଟ ତ ଆପଣ ମାନେ ଖାଇଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଚିକେନ ଟା ମୁଁ ଖାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କେମିତି କଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଚିକେନ ର ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି। ଗ୍ରେଭି ଟେଷ୍ଟ ନା ଭାଇ, ଗ୍ରେଭି ଦେଇକି ଆପଣ ଭାତ ଖାଇଯିବେ, ଚିକେନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଚିକେନ ପାର୍ସଲ ନେଇକି ଯିବେ ଭାଇ। ଗ୍ରେଭି 1 ନମ୍ବର ଟେଷ୍ଟ। ଯଦି କେବେ ଆପଣ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଣ ରହିଲା ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ମତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପିସ୍ ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ, ପିସ୍ ର ଯୋଉ ସାଇଜ ଟା ଏଠି ଭାଇ, ମଟନ ଯୋଉ ପିସ୍ ମିଳିବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଇ ମଟନ ପିସ୍ ଦେଖି ଦିଲ ଖୁସ ହେଇଯିବ। ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେମିତି କଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଭାଇ ଆଉ କେତେ ଦିନର ଏଠି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଜିଟ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ଦେଇଦେବେ, ବାକି ଏଟା ସ୍ୱାଦ ସେଇଭଳି ହେବା ଦରକାର। ତ ସ୍ୱାଦ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି କଣ? ଅନେଷ୍ଟଲି ମୁଁ ସତ କଥା ହିଁ କହିବି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ନୂଆ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଛି, ରେଟ୍ ହିସାବରେ ଖାଇବା ମିଳେ। ବାକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ହୋଟେଲ ଆଜି ଭିଜିଟ୍ କରିଛି।
जो खाया आज मु खाऊचे एठी खाଇବା स्वाद जे भलिया आइटम भी से भलिया आपण विश्वास करिबानी चिकन पीस रो साइज ए भलिया हेई पारे आ ये माने झोल नुह कसा पूरा कषा पूरा कसा कसा सहित आपणकर 4-5 प्रकार आइटम ता सहित पापड़ कि विश्वास करिबेनी जे आपनको एती कम प्राइस रे एते भलो खाଇବା पुनी हाँ। पुनी घरे देसी स्टाइल तो मु भी जेतेबेले एबे आसिकी देखिली भाई माने 200 टଙ୍କା मटन मिली जाउची हाँ। कोउठी मिलिबनी ना कोउ जगह मिनिमम 250 मिनिमम मिनिमम 250 आउ बाकी- एते बहलिया भी मिलिबनी कषा टाइप रे मिलिबनी मिलिबनी ये जिनिस देखिला पर हमको बहुत माने भलो लागिला स्वाद जदि मु रेटिंग देबी अच्छा 4.5 देबी रेटिंग 5 अप टू 5 रु मु 4.5 रेटिंग देबी काहे कि ना बहुत बढ़िया थिला आउ मेन करी चिकन चिकन कषा मु आमे ऑर्डर करथिलु आज बाकी चिकन कसा रो जो स्टाइल टा देसी स्टाइल टा आज्ञा जेमिति घरे पूरा घरे बेसी मसला फ्लेवर नहीं बेसी ये नहीं किंतु पूरा परफेक्ट परफेक्ट खाଇବା ସହିତ ये ଜିନିଷ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଯଦି କେବେ ବି ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଭିଜିଟ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଟେଲକୁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆସିକି ଏଠି ମିଲ୍ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କର ଦିଲ୍ ଖୁସି ହେଇଯିବ ବାକି ଯୋଉଠି ଆପଣ କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବେ ଯେ ଏଇଟା ଭଲ ହେଲା କି ସେଇଟା ଭଲ ହେଲା ହଁ। ଏତିକି ଜିନିଷ आशा करथिबी आजिर ब्लॉग रे आपण माने जानि पारले भाई एते कम दाम रे मटन बिल भी मिले आउ आपण माने जदि केबे आछंती राजगोविंदपुर तो एठी निहाती भाबरे थरे ट्राई करंतु तो आशा करथिबी आजिर ब्लॉग आपण मानकु बहुत भल लागितो जदि भल लागिछि लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे फर्स्ट टाइम पई जदि आपण माने देखुचंती तो चैनल को निहाती भाबरे सब्सक्राइब करंतु आउ मो वीडियो को हाई पॉइंट दियंतु तो देखाबा गोटे नुवा जगह रे नुवा ब्लॉग रे जय जगन्नाथ।